मुसई हर पट्टनायक जहाँ ना शुणिले ए सहर बछा बछा इन्स्पेक्टर माने डर रे छानी आई जाती आ जहाँ ना रे ए सहर थाना मानक रेप केस 200 मर्डर केस 300 रबरी केस आ 400 किडनैप केस रेकर्ड मध्य रही अथच प्रमाण नहीं मर्डर पाई लक्षे आउ किडनैप पाई 50,000 टंका कुह तमर कौन दरकार। तो हेलो भाई मैंने वेलकम बैक बाकी आज व्लॉग आमर स्टार्ट हो भद्रक मंजरी रोड स्टेशन नु आपण मैंने भावुवे आज व्लॉगटा कि डायरेक्ट अनुगुल छाड़े भद्रक रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो गला तो से विषय मोर बेटर बोधे मो भाई कहे आम सहित आसी भाई जी एबे ब्लॉग करछंती निज भाई हेबे सी एबे आसीला आम घर को आमे गोटे प्लानिंग थला जे ए स्टेशन रो निज मंजरी रोड स्टेशन रो आउट स्टेशन जाकी ट्रेन रे ब्लॉगिंग टा करिया पई बट 2 मिनिट पई ट्रेन टा हम सामने गला किंतु आमे चढ़ी पालु नाही। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। ट्रेन रो 10-15 मिनिट पूर्व जानतु स्टेशन रे रुहन तापरे जानतु तो एबे हमें ट्रेन मिस पर प्लानिंग कोन हमें जीपा कुआडे जीवा हम पकड़े नदी अछि बैतरणी नदी बहुत फेमस नदी मोर जानिथिबे डीपी टेक ओडिया जने यूट्यूब चैनल भाई हमर आछन हमर सब लोग ना हेलो भाई हां हाय तांको चैनल सुधा कि देखंदु डीपी टेक ओडिया यूट्यूब चैनल कि आम सहित आउ जन अच्छा आम चिंकी भाई हेलो चिंकी भाई हाय भाई भाई मु शुणितली कौन बैतरणी नदी तो मोर अच्छी से सनसेटा बहुत बढ़िया लगे हां भल लागे तो एबे भी देखिबार सनसेट आम स्टेशन एते भल लागुची माने आम नदी रे तावरी ताडू शानदार लुक थिबो बहुत ब्यूटीफुल लागे तो बाकी हमर मेंबर है रिंकू भाई चिंकू भाई आ ता सहित हमर पूरा को तो जानि थिबे किए पचार लोग कौन मन रखछन ना भूली गले आपण मन रखछन ना नहीं तो हमर सनसेट देखिया पई एक्साइटेड तो जेहर एक्साइटेड फुल्ली एक्साइटेड अच्छा आमर व्यूअर्स जब पचारि तो तू जाइए लक्ष्मी पूजा वीडियो थिलु तापर जाइए मैक्सिमम 6 मास पर आज वीडियो आसुछु ता पछर कारण कोन ता पछर कारण होची केवल आमे दी जण भाई भणी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रे रहिलु से अनुगुल ले मु जाजपुर रे गोटे कोइन्सिडेंटली आमे पळे आछि माउसी घर को भद्रक सेठी हम दी जण कर देखा गेला पुनी अच्छा तो जीवा फाइनली आमे जीवा हरपन ना चकमाचुर कर दो पब्लिक मोला कर जंदी वर्धेटी चकमाचो बाकी मन जो भाबुथो कि मो लंडा हेबार कारण कोन एक्चुअली चुट्टी मोर एमिदी हेयर फॉल हेला माने मतलब लागिला कि जेनु चुट्टी न काटी माने एंद हाथ मारथिला दितना चुट्टी पळे आसुतला माने एते जोर से हेयर फॉल होतला तो बाध्य होई कि भाबिली कि चुट्टी लंडा कर देबी एबे शैम्पू आ ऑयल फॉइल कि चेंज आनिया जेमदी कि चुट्टी पूरा भल आयो बाकी जेहेतु चुट्टी काटली दाढ़ी निस जा बेतला सब काट देली तो टाइम लागियो सेटा हमर रिकवर होया पई बाकी एते पर्यंत वीडियो देखिले तो लास्ट पर्यंत वीडियो देखो काई नाइ दिता स्टेशन लुक दा पके देले कि तमो सनसेट रो लुक दा पके पई जिबा बाकी आम गाड़ी अच्छी ट्राक सेपट मो गाड़ी ऊपर गोटे कला काउ बसी काउ ना गाड़ी गोटे पार्ट जानी पानी मिसी जाऊँ बाकी आम सहित अच्छी निंजा H2 आ निंजा ZX बाकी बाहरी पड़ू आम सनसेट पाखक भाई ये ट्रेन कौन गड़ीगला निजे निजे ना कौन बाकी सनसेट देखिए बोली कुआड ऑफरोडिंग भितर फसी गलुनी मुझे जानी था एमती ऑफरोड आमको जावाक पड़ो ताले आसला बेले मुझे एक्सपल्स ना मो हिमालयन टा धरिक रोज जाऊ पिपी हबु मने भावे जे कलिकता साड़ी तो पाई अरे बाकी आउ केते बाट रिंक भाई अच्छी बहुत कम समय हमर रास्ता तो जेतु खराब होने हमको एक अपलोडिंग बाइक हम पटरे आते ये हुए रेसिंग बाइक ना ये तो नेक्स्ट टाइम हम जेबे भी आसिया तो एक्सपल्स न हिमालयन धरिक आसिया तो देख सनसेट खुजु ना कोन एइडा बाइडा ओडा सब सम्मान संस्था के चोरी करी दौड़िबो जदी ताको पूरा आरो गां लोक देखा जीवो एटा एठ लोक दौड़िबो माने से 5 किलोमीटर दौड़िबो लोक देखा तो गोली मारियो माने से ढाई ढाई ना आजियो भल पाउछि तते मो सहेरु सहे तो परिका लाजबती हबो जे कि भल पाउछि तते मु होय को राजा तो फाइनली आसिक पहुँची गला नदी पाखरे बाकी एथिरे भी लेट हो गला बोधे हमर हां नियाती हमर सब लेट आउ टिके लेट कलु बोली हम ट्रेन मिस कलु आउटे लेट कले सूर्य को मिस कर दबो हमें देखि पार दु एडे पोलो काम चली पूरा पूरा कंप्लीट हो गलानी बाकी एठू टिके जॉइंट होबा बाकी अछि बाकी देखि पार सनसेट हमर आ टिके अछि बुडिया भाई
ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁହ 5 ମିନିଟ୍ ରହିଯିବେ ମ ନା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ତମ ଭଳିଆ ଆରେ ଏଇଟା କଣ କହିବେ ତମର ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହବ ନା ପାଣି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା କଣ ମାନେ ପାଣି ବେଶୀ ଆଡେ ପଳେଇ ଆସେ ପାଣି ପୁରା ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଏତେ ପାଣି ଆରେ ଭାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାହେଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ବାକି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ ଅଧିକା ପାଣି ହେଇଯାଏ ତ ଗାଁ ଆଡେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବାକି ଦେଖିଦେବା ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ए हे घरडा केता ला बड़ी तो किंची बाजे भितरको हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल ବାକି ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ନଦୀ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଲି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜାଳି ଦଉଛି ଏଇ ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ବାଟ ନାହିଁ ସେ ବସିଛି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଉପରେ ବଇଛି କେତେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ କି ଆମେମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେବେ କାଠର ପୋଲର ଯିବା ପାଇଁ କାଠ ତ ନାହିଁ ବାଉଁଶ ଏଇଟା ଭାଇ କଣ ରେ ଏଇ ହିଲ୍ ପଶିଗଲା ଏଇଟା କଣ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଧରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ନା କଣ ଆସ 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 କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଏ ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବନି ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ମଡ଼ ବାଡ଼ କରିବ ଯଦି ଶସ୍ୟ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ଭିତରେ ହେଇଛି ପଡ଼ିବା ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ସାର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ମି ପରା ଭାଇ ପୁରା ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲି ଯାଇ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପଟେ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ବାକି ବ୍ରିଜ୍ ର ଲମ୍ବ ପାଖାପାଖି ହବ 40 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ବ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ ହବ ବେଶୀ ହବ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି 40 ଫୁଟ ହବ ଆମ 40 ଫୁଟର କାଠର ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ ପାର କଲୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଶନ ପାର କଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ମତେ କେତେ ବଡ଼ ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଶନ ଲାଗିଲା ମିଶନ ବୈତରଣୀ ଏ କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବୁ ନା କ'ଣ ଇଏ ବା ଆମର ଏଇ ମୁଡ୍ ଭାଇ ଶଳା ମୂର୍ଖ କାଢି ଦଉଛି ପଡ଼ିଯିବ ଏପଟକୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କି ନଦୀ ହଉ କି ସମୁଦ୍ର ହଉ ତା ଉପରେ କେମିତି ଆମର ବ୍ରିଜଟା ହେଇଥାଏ ପାଣି ଥାଏ ହଁ ଭାବନ୍ତି ଏତେ ପାଣି ଉପରେ ବ୍ରିଜଟା କେମିତି ହୁଏ ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣିଟା ଯିବ ମଝିରେ ବାରି ପୁରା ବନ୍ଦ ଦେନ୍ ତାପରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବାକି ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଏ ବାସ୍ ପୁରା A to Z ଯେତେ ପିଲର ଲାଗିବ ବାସ୍ ପିଲର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ବାକି ତାପରେ ରୁଫ୍ଟା ତାର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ପମ୍ପ ଲାଗିଛି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବି ଅଧିକା ମାନେ ଟଚ୍ ଯାଇକି ସୁରଉଥିବ ଭିତରୁ ତ ପମ୍ପଟା ଆଉଟପୁଟ୍ କରିବ ପାଣିଟାକୁ ଖୋଲିଲେ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ରହିବ କି କଂକ୍ରିଟ ରହିବ ବାଲି ଟ୍ରିପ୍ ନା ଏଇଠୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଘର କଲା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଦୁଇଟା ଟ୍ରକ୍ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ବସ୍ତା ଦେଖିଲ ରେ ଏ ବସ୍ତା ଭାଇ ବସ୍ତା ଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦୁଇଟା ଆଣ ଆର ନେବେ ଦୁଇଟା ଆମର ଗ୍ଲାମରରେ 3ଟା ଲୋଡ଼ କରିବା 5ଟା ଧରିକି ଯିବେ ଆମ ଘରକୁ ଘର କାମ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଗ୍ ଭାଇ ବହୁତ ଗର୍ବ ଏଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବ ଆମ ପାଇଁ ବାକି ପତାକା ଦେଖିକି ଆମ ଦେଶ ଭକ୍ତ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଇଟା ହେଲା ଏୟାର ଫୋର୍ସ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଆଚ୍ଛା ବାକି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଫଟୋ କି ତୋର ଦେଇକିନା ଝୁଡ଼ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ବୋପାଲୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବିନି ଏ ମୋ କ୍ୟାବ୍ ଖାଇବେ ବାକି ମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ଯୋଉମାନେ ଏଯାଏ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହୋ ତ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କହିବି ଖାଲି କହିବି ତ ଆପଣ ମତେ କ'ଣ ଏମାନେ କ'ଣ ୟାଙ୍କୁ କହ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ କହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ କହ
ଆପଣ ମାନେ ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 6:55। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା। ବାକି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ବୁଲାବୁଲି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ବାକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛୁ, ଫିର୍ ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ସେଲ୍ଫି ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ହେଇନି। ଆମ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ବାକି ଆର ସେଲ୍ଫି ଉଠିବା ଏଣ୍ଡ ହେଇନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାକି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ବାକି ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆସିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କେମିତି ଆମର ସବୁ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ବିଷୟ ଦେଖିଲେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ତ? ନିହାତି ହବ। ଓକେ। ବାକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତତେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଭଲ ଲାଗିଲା? ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଡି ଲାଗେ। ବାଇକର ବାଳ ଦେଖି ଦିଅ। ସମାଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଚୋ ଚକମାଚୋର। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୋ ଏ ଦେରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋର ପଡ଼ିଲା। ହଁ ତ ଏବେ ହେଇଗଲା ଏବେ ଓଡି ବାଇକର ଓଡି ବାଇକର। ତ ଏବେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆରେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ଟୋପି ଦିଅ। ଗୁଡି ବାଇକର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ। ବାସ୍। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ମଜା କାହିଁ ଉଠୁଛି, ମୋ ଚୁଟି ଝଡୁଛି ବୋଲି ନଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଭଗବାନ କହ ତମର ଚୁଟି ନଣ୍ଡା ହବ ସବୁ। ମୋର ବି ଅଧେ ପଳେଇଲାଣି। ଯାହା ଚୁଟି ଅଧେ ଥିବ ସେ ପଳେଇଲାଣି ନଣ୍ଡା ମୋର। ହବ। ଏହି କଲିକତା ଶାଢ଼ୀ ତୋ ପାଇଁ କିଣି ରଖିଛି। ତ ଇଶାରା